जय जगन्नाथ पिलामाने जेहेतु आगो को एसआई ठीक अच्छे आरआई एआरआई और अमीन एग्जाम अच्छे से आज मुझे तुम 50टा जियोग्राफी एमसीक्यू आनिक आसे ठीक अच्छे पे चलते ट्रेन नगर क्लास स्टार्ट करवा। 1 नंबर क्वेश्चन व्हिच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा। पिला सब जान महानदी ओडिशा हूँ बड़ नदी तो ऑप्शन ए राइट आंसर। पिला 2 नंबर व्हिच ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ ओडिशा। पिला सब जान देवमाली ऑप्शन डी देवमाली यहाँ हूँ कौटी कोरापुट। पिला मुझे आंसर लिखिदे जो पीडीएफटा ने आपको पढ़िया तकलीफ हेनी। पिला 3 नंबर देवमाली पीक इज लोकेटेड व्हिच। पिला कहूँ देवमालीटा कौटी कोरापुट रे देख ये ऑप्शन ए अच्छे। पिला 4 नंबर क्वेश्चन व्हिच प्लाटो इज नोन एज द ग्रानारी ऑफ ओडिशा। पिला ग्रानारी ऑफ ओडिशा कौटा बरगड़ आ रूफ ऑफ ओडिशा आसला को प्लाटो कोरापुट प्लाटो ठीक अच्छे यहाँ हूँ बरगड़ हूँ कौन ग्रानारी ऑफ ओडिशा। पिला व्हिच इज द लार्जेस्ट कोस्टल लेक इन इंडिया लोकेटेड इन ओडिशा। पिला यहाँ हूँ चिलिका जोटा ओडिशा अच्छी लार्जेस्ट ब्रेकिश लागून ऑफ एशिया सब बड़ ब्रेकिश वाटर लेक कौटा आम चिलिका। पिला अंशुपा लेक इज लोकेटेड इन नियर व्हिच रिवर। पिला महानदी अंशुपाटा महानदी पाखे देखा जाए। व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर ब्लैक सॉइल ओडिशा। पिला कोरापुट कौट गला देख कोरापुट ऑप्शन बी। व्हिच रिवर इज नोन एज ऑफ सर ऑफ ओडिशा। पिला महानदी हूँ सर ऑफ ओडिशा कोटा जगह बैतरणी दे बैतरणी हेनी महानदी समय जान महानदी सर ऑफ ओडिशा। पिला कमेंट जान दामोदर नदीटा कौ स्टेट सर ऑफ व्हिच स्टेट दामोदर नदी। पिला 9 नंबर व्हिच वाटरफॉल इज फॉर्मड ऑन इंद्रावती रिवर। इंद्रावती रिवर रे को वाटरफॉलटा पड़े यहाँ डुडुमा जोड़ा कौन डुडुमा जलप्रपात ऑप्शन ए जो जाए कौन हो पिकनिक करने। पिला 10 नंबर द हीराकुद डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन व्हिच रिवर। हीराकुद डैमटा कौ रिवर रे महानदी रिवर संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा संबलपुर रे पिला क्लाइमेट एंड वेजिटेशन क्लाइमेट ओडिशा क्लाइमेट पढ़िया। पिला 11 नंबर ओडिशा कम्स अंडर व्हिच टाइप ऑफ क्लाइमेट। पिला ट्रॉपिकल मानसून। पिला देख क्लाइमेट पढ़े तुम ट्रॉपिकल मानसून जो क्लाइमेट पढ़े टाइम तुमको एमसीक्यू देसी से देख ओडिशा कम्स अंडर व्हिच क्लाइमेट ट्रॉपिकल मानसून बुझीपार तो तार डिटेल मु वीडियो आनी देखिए। व्हिच सीजन रिसीव्ड मैक्सिमम रेनफॉल इन ओडिशा। व्हिच सीजन मानसून जोड़ा मानसून आम कौन कहते जोटा आसे जून रु जुलाई मस जो आसे आम से टाइम मैक्सिमम रेनफॉल ओडिशा रहे ठीक अच्छे। 13 नंबर व्हिच फॉरेस्ट टाइप ऑफ डोमिनेंट इन ओडिशा। पिला कौटा ट्रॉपिकल डिसीजस बुझीपार। भितरकनिका फॉरेस्ट इज फेमस फॉर व्हिच स्पीसीज। पिला सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भितरकनिकाटा। सिमिलपाल सब कौ डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज बाईसपुर आउ हूँ कौन टाइगर पे सिमिलपाल टाइगर और एलिफेंट ठीक अच्छे। इकोनॉमी एंड रिसोर्सेज ओडिशा व्हिच मिनरल इज मोस्ट एबुडेंट इन ओडिशा। पिला आयरन जान सब अधिका मिले ओडिशा रे बक्साइड भी मिले कि आयरन सब अधिका थाए ठीक अच्छे। आयरन ओडिशा अधिका मिले ठीक अच्छे। बक्साइडटा ओडिशा इंडिया सब अधिका मिले बक्साइड क्रोमाइट इंडिया मैंने ओडिशा इंडिया आयरनटा सब कौट मिले ऑस्ट्रेलिया अधिका मिले एज कंपेयर टू आवर कंट्री। व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड एज द स्टील सिटी ऑफ ओडिशा। राउरकेला सुंदरगढ़ स्टील प्लांट अच्छे स्टील जोटा राउरकेला आमर जानते। गोपालपुर पोर्ट इज लोकेटेड। गोपालपुरटा कौटी बालेश्वर सर गोपालपुरटा गंजाम आमर मु बालेश्वर कहली कौन आम क्षेपणास्त्र घाटी अच्छी कहली गंजाम गोपालपुर। व्हिच रिवर वैली इज रिचेस्ट इन कोस्टल डिपोजिट सॉरी कोल डिपोजिट यहाँ हूँ आईबी वैली ई वैली जोटा ई नदी गुड़ा जानते आमर से कोल डिपोजिट से ई नदीर हूँ कोल डिपोजिटा ई वैली। पिला कौन व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर बक्साइड डिपोजिट कौटा बक्साइड कोरापुट
देखो ଯେତିକ ମାଳଭୂମି ରହିଲା ମାନେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ରହିଲା ମାନେ ପୁରା ଉଞ୍ଚା ପାହାଡ଼ ଏମିତି ନୁହଁ ମାଳଭୂମି ଏମିତି ସବୁ ପାହାଡ଼ ରହିଲା ସେଇଠି ସବୁ ମିନେରାଲ୍ ଥାଏ ଯେମିତିକି ଆମର କଟକରେ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନାହିଁ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ନାହିଁ ଏସବୁ କ'ଣ ଏଠି ମିନେରାଲ୍ କିଛି ନାହିଁ କେଉଁଠି ଛୋଟ ମୋଟ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସବୁ ରହିଲା ଆମର ଯେମିତିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେଉ କି ସମ୍ବଲପୁର ହେଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହେଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋରାପୁଟ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ମିନେରାଲ୍ ସବୁ ଥାଏ डिस्ट्रिक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा पे समझ जान 30टा डिस्ट्रिक्ट अच्छी होइछि द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ओडिशा बाय एरिया एरिया हो मयूरभंज होछि सॉरी मयूरभंज होछि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन ए होइछि द स्मॉलेस्ट जगतसिंहपुर एरिया हिसाब से जगतसिंहपुर छोटे डिस्ट्रिक्ट एमती मासाला पीठ पारादीप पोर्ट होइछि डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द राइस रोड पे बरगड़ तो सब अधिक धान हो चाष तो बरगड़ ठीक अच्छे होइछि डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर द सुगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा पिलाने बौद्ध बौद्ध होची सुगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा पिला रिवर एंड वाटरफॉल व्हिच रिवर ओरिजिनल फ्रॉम अमरकंटक प्लेटू एंड फ्लोस थ्रू ओडिशा को रिवरटा पिलाने ऑप्शन बी महानदी जोटा अमरकंटक प्लेटू आसी बुझिपारुछ तो अमरकंटक प्लेटू आसी एंड फ्लोस थ्रू ओडिशा ना अमरकंटक जो अच्छी आमर पार्कटा छत्तीसगढ़ एटा से पहाड़ आसी प्लाटू ठीक अच्छे आशा को आसी ठीक अच्छे से गोटा हूँ गोटा सब ओडार बड़ नदी हूँ महानदी ठीक अच्छे पिला 27 नंबर बड़ घागरा वाटरफॉल इज लोकेटेड व्हिच डिस्ट्रिक्ट बड़ घागरा और सान घागरा जानी केउंझर माँ तारिणी पीठ केउंझर जो मैंने जानते पिकनिक जाते माँ तारिणी देखा जाते बड़ घागरा सान घाटा देखते पिकनिक करके आसती आम भी जाइलु प्रायतः +2 टाइम 28 नंबर व्हिच रिवर फॉर्म द सातकोशिया जॉर्ज सातकोशिया जॉर्ज कौ रिवर पे मैंने महानदी गोटे जानते सातकोशिया गुरा कहती कंड आम अनुगुल कटक आउटे रहा कौन आमटा अनुगुल कटक सब यहाँ हूँ नयागढ़ ये मझे गोटे गंड अच्छी ठीक है सातकोशिया से जो गंडटा महानदी पाखे तो सीटा कहते सातकोटिया बुझिपार व्हिच रिवर फ्लोस थ्रू संबलपुर सिटी पे महानदी जोटा महानदी आम संबलपुर देकी आसी झारसुगुड़ा तापर आम हूँ अनुगुल कटक जगतसिंहपुर एमती देकी जोटा जाऊ कटे डिस्ट्रिक्ट टच कर ये भी हूँ आर महानदी जोटा कौन शाखा नई ठीक अच्छे महानदी से पड़ी जोटा पानी वाटर दिए ठीक अच्छे वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड बुझिपार तो तेल सब महानदी बड़ डिस्ट्रीब्यूटेड तेलटा सॉरी ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटर कल ट्रिब्यूटरी जोरंडा वाटरफॉल लोकेटेड इन व्हिच नेशनल पार्क पे शिमिलीपाल जो शिमिलीपाल आमर अच्छी बाघ आउ जोटा कौन एलिफेंट आउ टाइगर रिजर्व सेटा हूँ आम कौन सब बड़ सॉरी जोरंडा वाटरफॉल से लोकेटेड ठीक अच्छे पिला मैंने 31 नंबर कोस्टल आइलैंड व्वेयर इज व्हीलर आइलैंड अब्दुल कलाम जोटा कौन द्वीप जोटा आम सब क्षेपणास्त्र बालेश्वर कौन चांदीपुर जोटा कहती से अब्दुल कलाम आइलैंड जो अब्दुल कलाम आइलैंड से सब जाक क्षेपणास्त्र जो है ये अग्नि 5 होमर जीक रहा सब मिसाइल से सब टेस्ट है ठीक है परीक्षा कराए व्हिच रिवर फॉर्म्स द धामरा इस्चुरी ठीक अच्छे धामराटा कौटी ब्राह्मणी बैतरणी रिभर मुहाण जोटा धामरा इस्चुरी अच्छे कौटी ब्राह्मणी बैतरणी केन्द्रापड़ा आसी ब्राह्मणी श्री हाँ ब्राह्मणी बैतरणी सेपटे आसी तो सीटा हूँ धामरा इस्चुरी पारादीप पोर्ट इज लोकेटेड व्हिच रिवर ऑफ द माउथ पे जब पारादीप जीव पारादीप पोर्ट से जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट जानते महानदी जोटी मुहाण समुद्र मिशी जोटी ठीक अच्छे से पारादीप पोर्ट ठीक अच्छे तो महानदीर माउथ पे व्हिच बीच इज फेमस फॉर द ओलाइफ रेड टर्टल नेस्टिंग पे मैंने जानते एवं गोटे बाहर थी न्यूज थी देखो गहिर मथा हाईएस्ट प्राय नंबर ऑफ कोकोडाइल कम न्यूज़टा देखिए जोटा करंट अफेयर्स कम कर गहिर मथार ओलिव टर्टल देखा जाए ठीक अच्छे आ गोटे फेमस फॉर द ओडिशा गहिर मथाटा टर्टल पे जानते पूरा जोटा कईच कहती व्हिच इज द लांगेस्ट बीच इन द ओडिशा पे सबुठ बड़ बीच कौटा ए
ପୁରୀ ଜାଣିଥିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁରୀ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଚ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ ଓଡ଼ିଶା। ନନ୍ଦନକାନନ ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କ ନନ୍ଦନକାନନ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର କେଉଁଠି ସେଇଟା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିବ ଦେଖିଥିବ ନନ୍ଦନକାନନ। ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀ ଲୋକେଟେଡ୍ ନିୟର ହୁଇଚ୍ ଡ୍ୟାମ୍? ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀ ପିଲାମାନେ ହୀରାକୁଦ। ଅପସନ୍ ଏ। ପିଲାମାନେ 38 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 38 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସାତକୋଶିଆ ଜର୍ଜ। ଏବେ କହୁଥିଲି ସାତକୋଶିଆ ଜର୍ଜ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମଗର କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ସାତକୋଶିଆ ଜର୍ଜ ମଗର କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍। 39 ନମ୍ବର ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ହୁଇଚ୍ ମାଇଗ୍ରେଟୋରୀ ବାର୍ଡ଼? ପିଲାମାନେ ସାଇବେରିଆନ୍ କ୍ରେନ୍, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ସାଇବେରିଆରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ, ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ। ସେଇଥିପାଇଁକା ଚିଲିକା ଲେକ୍ଟା ଫେମସ୍। ବାର୍ଡ଼ମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ବାହାରୁ କେଉଁ ଦିନ ଶୀତ ଦିନେ, ବୁଝିପାରୁଛ, ମାଇଗ୍ରେଟୋରୀ ବାର୍ଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ 40 ନମ୍ବର ହୁଇଚ୍ ସାଞ୍ଚୁରୀ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫର୍ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ସାଞ୍ଚୁରୀ ଇନ୍ ଦ ଓଡ଼ିଶା? ପିଲାମାନେ ଚନ୍ଦକା ଦମ୍ପରା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେଉଁ ଶିମିଳିପାଳରେ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ଆଉ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ସେଇଟା ମେନ୍ କରି ଏଲିଫାଣ୍ଟ କିଛି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଚନ୍ଦକା ଆଉ ଦମ୍ପରାଟା ହେଉଛି ଏଟା ପୁରା ଏଲିଫାଣ୍ଟ ସାଞ୍ଚୁରୀ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଓଡ଼ିଶାର। ପିଲାମାନେ କିଛି ମିସଲେନିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି 41 ନମ୍ବର ହୁଇଚ୍ ରିଭର୍ ଫ୍ଲୋସ୍ ଥ୍ରୁ ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ଲୋସ୍ ଥ୍ରୁ କଟକ ସିଟି? ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏବେ କହୁଥିଲି ମହାନଦୀ, ଯେମିତିକି ଆମର ଏଠୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେଇ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ଏଟା କେଉଁଠି ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, ତାପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଦେଇ ଏମିତି 6-7ଟା ରିଭର୍ ଦେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସୁଛି। ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆସୁଛି 42 ନମ୍ବର ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହ୍ୟାଜ୍ ଦ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫରେଷ୍ଟ କଭର୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ପିଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫରେଷ୍ଟ କଭର୍ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରୁଛି? ପିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଥିଲି କ'ଣ ଏରିଆ ହିସାବରେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ସେଇଟା ହେଉଛି କଭର୍ ବି ବଡ଼ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ହୁଇଚ୍ ରିଭର୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରିଭର୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ପିଲା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରିଭର୍ କେଉଁଟା? ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ରେଖା ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଗୋଲ୍ଡ, ତ ମନେ ରଖ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାକୁ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ 44 ନମ୍ବର ହୁମା ଟେମ୍ପୁଲ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ନଦୀ ରିଭର୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି? ଇବି। ହୁମା ଟେମ୍ପୁଲ ଆମର ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ରହିଲା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହୁମା କହିବ, ହୁମା ଟେମ୍ପୁଲ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ହୁମା ଟେମ୍ପୁଲ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ଜଣାଇବ କମେଣ୍ଟରେ। ତାର ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ହୁଇଚ୍ ପ୍ଲାଟୁ ଇଜ୍ ରିଚ୍ ଇନ୍ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଡିପୋଜିଟ୍? ପିଲାମାନେ 46 ନମ୍ବର ହେଉଛି ହୁଇଚ୍ ପ୍ଲାଟୁ ଇଜ୍ ରିଚ୍ ଇନ୍ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଡିପୋଜିଟ୍? ପିଲାମାନେ 46 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି କୋରାପୁଟ ପ୍ଲାଟୁ। ଏବେ କହୁଥିଲି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଡିପୋଜିଟ୍। ପିଲାମାନେ 47 ନମ୍ବର ଦ ଫେମସ୍ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିଟା କେଉଁଠି ଆମର? କନ୍ଧମାଳ, ଜାଣିଛ ଏଟା କ'ଣ କାଶ୍ମୀର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ପିଲାମାନେ ହୁଇଚ୍ ରିଭର୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରୀ ଅଫ୍ ମହାନଦୀ? ପିଲାମାନେ ତେଲ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରୀ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର କରୁଥିଲେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରୀ ସବୁ, ଉପରେ କହୁଥିଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରୀ, ସବୁ ବଡ଼ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରୀ ହେଲା ତେଲ। ହୁଇଚ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଇଜ୍ ବିଲ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ରିଭର? ପିଲାମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ରିଭରରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଅଛି? ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍, ଅପସନ୍ ବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୁଇଚ୍ ପ୍ଲାଟୁ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ କାଶ୍ମୀର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ପିଲାମାନେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପ୍ଲାଟୁ, ମୁଁ ଏବେ କହୁଥିଲି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି କାଶ୍ମୀର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର କ'ଣ କନ୍ଧମାଳରେ। ପିଲାମାନେ ଏଥିସହିତ ଆମର 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, 50ଟା ଜିଓଗ୍ରାଫିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ, ପ୍ରତିଦିନ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମକୁ ତ ଯାହା ମିଳିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ ନା ନେକ୍ସଟ ଆମର ଯେଉଁ ଜିଓଗ୍ରାଫି ହେଉ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ, ମ୍ୟାଥ୍ ହେଉ, ଓଡ଼ିଆ ହେଉ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉ, ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଛଡ଼ା ହେବ ତୁମକୁ ଆଗ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିବ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆର PDFଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆ PDFଟା ଆମର ତୁମକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ମିଳିଯିବ। ଟେଲିଗ୍ରାମଟା ଆମେ ତୁମକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଗଲା ବୋଧେ, ହଁ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ହୁମାର ଆର ଗୋଟେ କରିବ କେଉଁଟା ଆମକୁ, ଆର ଏଇଟା HW ରହିଲା ତୁମର, ଏଇଟା ରହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଭୁଲିଗଲି, ହଁ, ଇଏ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଏରିଆ ହେଉଛି କେଉଁଟା? ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଠିକ୍ ଅଛି।
କେଉଁଠି ଅଧିକା ପିପୁଲ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଧିକା ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି ସେଇଟାର ହେଲା SW ଗୋଟାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କମ୍ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି, ଏ ଦୁଇଟା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଏରିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରହିଲା, କମ୍ ଏରିଆ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର। ସେମିତି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପିପୁଲ୍ ଯେଉଁଠି ରହନ୍ତି, କେଉଁଠି ଅଧିକା ଲୋକ ରହନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠି କମ୍ ଲୋକ ରହନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର SW। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।